Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Mas? Sehat kabeh? Terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih sing wis subscribe, matur suwun. Saya di Candi. Nyong lagi jalan-jalan ning Candi. Simak terus, tonton terus video Nyong ya. Lagi ning Candi apa piye? Candi Batur. Nyongnya lagi OTW-an. Karo sedulur-sedulur Nyong aja dagang baik, sekali-kali melaku-melaku jalan-jalan ini cantik ya, tempatnya perbukitan. Sekalian subscribe. Terima kasih sedulur kabeh. Terima kasih sing wis subscribe, terima kasih sing wis komen, terima kasih. Ya, aku wong dagang. Karo bukan Nyong. Nih. Anak monyet. Anak monyete. Wih. Monyete akeh. Ya, matur suwun. Terima kasih. Halo Mas, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.